Yo me mamunyina akwa abadiba J Ghana TV. I can say J Ghana TV. Anyone say we stand for the truth. Eyampa J Ghana TV dear. Eya no kra nko o no kra. De enya no kra no. Ha. Ya so da. Enu nti na J Ghana TV ye demufua. Na me ka cho say sunsum sem na na egusu a ye no. Ene ye beka sunsum sem ewiase bibi ni ho a enka ye da ye nto ye pum bibi wo wiase pa ntime de ba ne sunsum sem a na brown manage hu ye pa efri se mi ankasa mete won ye sunsum ni pa ani wasre sana tie enti no sani america no wa start a wo hwe mi ya wo hwe video ya na wo de wa subscribe na wa share na wa like na wa mia bell no sani be ya anytime ye di video bia beto wono ubenya hwe na me ka chose dwumedi wona waso ye na se J Ghana TV Foundation and a double Chris collections our Sakumono estate Adom Plaza inside wa one and our soye na se na me ka chose nipa na me ni betwetwe nkomo no me kwa kofa na ba enti me twa me ho na makofa na ba me ba ye bedi enkomra Manana, so be check TV and be YouTube. Ko J Ghana. I'm on the canopy. And so man, I'm feeling it. Na brown crew. So I am a man friend. J Ghana TV, we stand for the truth. Yo, and you are no near Dofo. Miss Rao, Eddie, I from me, Auntie B, Ashi. Bakodi ziengeze na majo su ziento saba minu asa opese wanije e die nsam na opese wote de chese wo pese wan kasa no wo feel ma ho a koso ahwe J Ghana TV enepa wo ho ensempa wo ho ahoto wo ho enioma emuda ho e wo hobi J Ghana TV ana kayiko mi J Ghana TV medase yo akwa ba se na meka no ene ye nkomo twetwe no eye sunsumun eno ne ye babedi na eye na nkofo bebre se me de obo medua ye nyame o na medua bo be nyame hwie ene wuni me na ye bisa se eye na obi di duabo adura na ana so se duabo kra eye den obi wo woni oba bia tena em wa hwe ni school wa hwe na ene oba ni ye no wo se wonya me level wonya me class na we ja no ho na okọ na kofa be ma oye ne class be ma ne de ahomtie na o de adome no obi nso wo ho a wa hwe be ma bia otumi aboa no kwa na kodu abruchi odu wo no wo se wonya oba wonya be ma bia ware no na be de bia maduni de eye bye yo bye na we ja no ho na be ma no e de oba ne de ahomtie na wa adome no sansemi sei ena ekoso obi nso be ma bia gini sika wa gini sika wa wasting imre wa mana tena sesa eno wa ya bro ho atwem mempe obi na wa bie na no na wa kan no mesem eno ne ye fre sofo a eba ne sunsum nsem a onimu ye odimu akotene ye ne betwetwe nkomo se sane ma we no eja intino ye biebe ya no keke kansem bi oya oba ye so a we bebro ena we ohun ne wan no ena se sane ama no me bese bisa sofo se etumi ye adwuma na obi krampo ho a ono ye boni dua na ye dume na enka na enu nti ena matwe prophet Gideon wo fori esiedu awo God of Abraham me de na ba mi studio ha say omra ne ye twetwe san komo we na ye nhwe sene a ye be ya ye de ye niama ebe tutu ye enu nti no sene na me ka no sina se na hwe me na tie nkomo no na ne wo ba nye bi e de etu hofo sofo oba he memba wakwaba meje osopa sofo watade de efu me das kama me das pa number 1 ne pama o Lizzy ene pama oba ne pama tare oba ne pama ye sofo oba ne pama ye oba besi amentari nyina ono ne pama me and you're good papa up or emphasize or tarifa bokina wow
ene Auntie Lizzie oti ye nka ye beba mode ya ne ahwehwew se na mtia na brown ba so no aha na ebi asoso ye so na che se aye kama so me sama wakwa ababium ye ka se duabo eye den yo ba hema me da asen me da je Ghana tiefo nyina asen obi bia wo hwe ye ho nhyira na Awurade ntutu anamonsi amen ye kan duabo a duabo eye ade bia eye sunsum asem oye obi bone na ofre sunsum bia saman eye Simons ye kan duabo a ayese wa ye obi ade na odo kokot okay but sunsum ne de on fa on kokot obebo odua se obi edi me ho yawo eye Simons na wanfa kosu anfa hwe na bia wabie na no on say depending be bia wo gina wo be bie wanu na kan the forces wo ho no ma etimi take place obi otimi gina lo lokwa no wasama na obi amaka udi agloka bekum papa eye adwuma obi timi gina nkwanta na because sunsum wiase ne nkwanta na airport spirit bia nyame spirit and the bonsan spirit Orlando nkwanta na Orlando eno ndine nyame de Ezekiel ekobo hani mane ko friend from friend nkwanta na ene ye wo 4 archangels omo ye adwuma ewo nkwanta na so enti nkwanta na nya dia ididi agoro obi gina ono kasam to so a that's 4 junction unni nyame tumi a adeko ni benya ntini duabo ye Simons so bi akosamano ene no wan samano hunamani o wasamano sunsum tini e o baby bebira ye gina samani nipa okay ebi ye nkwanta nan ensuom gatem amusieye obetumi kwa okosama obi no kora de sister no de wudi agora obeka cho sebra be yiwa no dan samampom ye kokko yi ano okwa wo babiem o mabiem sa ntobi ko gina nsamampom a wanhwa a 7 days kura e ho ne kombo de ye dangerous o cho sebra be yiwa no me samano wa hanom won frɛ na munyina no papa ti ye wo baby bebire a wo gina ene depend ade a wo be yi nipa ko na obebo odua e depend ade a be ya nipa bebo tema Paul eka nyame asem no okay na Alexandro ejine chire keka chire amanfo se ma mu ntie no okay so diatie me tie pa wo ni dua e wo bible mu wo ni dua se nyame ntwi aneka so diatie enu ga to bi nyame ntwi obi ka wo ni dua se normal things lady dear wana say granted obebre papa obebre oba atan bitime wo ba no atenza kosia de obebire wensi yie da kola ni nyipe no da ni kwasampani papa sa asem ne enya impact no edi nchini di mako no ehira edome nti ya tekrama no ni ewu a emporo no odi tumi onu nyame na so di tumi edua ya tekrama so papa tekrama empro uwe empro wow tekrama uwe empro nti edumre bi no Israel fo no omo kansa moni go nyame so oso de mo aka no eno an meye nti odi omo nante 40 good years nti do obeka no ebe ye dwuma nti bi obeka so mi de obi ntimi nyame hwedu ya bo enyame se wudi fo de a wubi wu wudi fo de a wud asem no wudi fa wo se enomi a eni nyina so no enya dwuma okay ba no me na onipa ko na dome wo no se wo nyina so you matter how onyame so tie ba bekum because wo nyina so so wa ko fa wo be yere ni kuna be pie wo so ni wa bo udua utifo te be nyaw wa ko jiji abrantie bi se kisika so be wale no ode na ni nyina to so na wa anwale na o mo odua odua se kiricho so mo ni mu a obebo odua papa obi wo wa onko fa kosua onko fa nsa obebie na eye aduma bible krase de bodua bible eniema a wo mu no Deuteronomy 28 verse 28 odi agoro obi di be your school fees bible quotations bebere wo ho no mu a ye de curse
sa nti ade bi a wo be won say Elijah kwala ne se na kokorati pa frobra no wo soma asisi ma ne be kire kwala na we nti duabo de yemfani agoro bible kora mpo no wono waka wo se no me a eni nyina so no anya adwuma bate wo nyina so de aka hu so bekọ be ya adwuma enti unim se asem no odi fa onipa ko ne kan ya akopa ne chew anya sa ba bi oba ko gina se nyame mu se bonsam mu no ebe ya adwuma papa me bisa ebia obi wabwa be me bia ma na tukwan kwa brochire be ma ne se be bia wadu no onye ne class ntu de unya be ma foforo aware na wode ya wodi su said ya waje mi unya mintria woka oba bitimi tina form no watwi ne to ode na kosu yakuman no de atena form ade ne so no ya bosom kese ye pa emanti bi onu moja so ode na atena form twi ne tugu so abra bo besi wiye onya kwasa mpani timima bibiri a wo mo bere no egina ma wo mo fa wo ma yo basa no ja wo ho no mo no na ama wo mo ye den ebre ana papa in case say ebia obi wo wa o se me no duabo enya nsunsanso wo me so me bo me dua kra nkame ye wo obi sa say it depend ade a waye because duabo no ye di asem okay ayeso di asem akokot obi wa otimi bodua ni dua na nya ono ankata ono agbo udua ye dua na san ye nya ono a obi otimi bodua because asem na bia wudi fo ni nya ono ankasa eno obi wo no ma gbo ni dua na ono afachi na akoda na egusu etumi yesa ba matene say yes obi ni spirita oni ba spirita obo udua nya ya say duabo ni depend be bi obi beje obi wo wa hohomufu oye be yifu osan ya bosomoma so bi na no kasem to so wonkita kosi wonkita nsu wonkita den obi na no kasem to so be yadwuma sanete ko sasem bi di nachi enjiro bi wo so no okonsuom na oka kire nsu asumati se ene kan unu se obi wa na onye hwini ibi wo wiase yo ensuo na da wona na kwakwa awohom tim ye wa hohom muti nsuom omo ne be so asemonim na omo de akoti ya obi ono ora ko gina nsuo no abo obi dua ebenye de bakono nza pase nkese ye bo obi dua na dua ni nyana ebia obi wo wa obre onim die nti a wo obre ebia na oba bi e na aka bibia to no so na eno saa no die na wo so ye eno saa na so hu odifu bi na wotimi eye dan esreman yetimi srema yetimi dane so te ase yetimi dane ye wakade e na de ye de dane dua e ma ne yeyi okay so te ase ebi wo no ma so kopa oba na chew na oba na koma to ne yem na de bi a wakato wo so no on twensan yetimi gina nyame mu esra ye dan e ma obi wo no mu oni obi aye adwuma oni ba ko ne sisi no ofi adwuma no akobo adwuma wura ne dua se wusisi na mpa prophets kwambo se eni akwa ho nseku enkyere wura na wa mawdua nto bo dua benyam etini dua bo no edipeni ade a woni pa ko na ye ena dua bi wo mo bo ne fo woni pa ko wa ye wa ade no o mo ne nko o si uwi afa ne mothers ebi mutiri mo odin ti dua bo bi wo yetimi tu taya nanse mi hu omo keke duabo wo social media me bo dua wo ya me yo sei wo ya me de bejo wo ya me yo sei no aya na me ye mo hyehye wo mo man because wo ni mo de dua ti me ye okay etimi tu fie punu eye duabo no etimi kum nipa tu fie punu obi wo no mo a otimi di kwadu kosen beebi kwadu na abere na etigu ni ebusuafo ni tigu kwadu ya ye di ya okotwa no de akosen baby tigu ebusuafo ni ewu nti duabo de eye atenze amibi na oba me wasa no ta bobo nua pa nti mami tu ni sen mama no 1 2 no bodu ya wa wukura
So the Bible said you are trained granted. Oh, wow. Granted. Obubudia no kan want to know abudia kare want to know abudia ne makro bu mudia dua ni nya me je ne so ya bo ade bia me ka kire won ensu a wo fre bu dua no ensu makoma ko 15 ono afre nso bakwa ono obi nya asem o market ntu kan na no abudia oh wadi esuban kan na no abudia kan no abudia ade bi wonu ma se wo bohu dua na wudi fo ajan esa ewu abekun wudi kan wakota na woni ibem wadi kan ya bodua no woni musa de na ye no kore na wo bo ohun dua na kan unu te benya anaje wo fa chire koda na secret obo bodua ni wie nipam no bodua no de twitwa ne ho wa fa chire no akoda ne secret na ya na abosom no some like it happen or dane ya to bi wonu mo kokoda ne oni na we de mesle wo mi ame ye ntini fa mbo ne cheme ma akwaji ni sika no ma dane aye den aman so nim se kian ne kibekun ti ai no kwa se di abodi agoro because wo di agoro ebekun ahonhom ndo mo wo ho ukọ frɛ wo mo so mo no anka so bo nsam no te ono pa dwuma ye de dada no akọ frɛ ne to mra me ye den emekuma o baba bekum nti dua bodi ye ayade a di nipa bebre nya ekuma busua bi ese nipa bi no mo abrabo obi otimi oye ogidi ni okọ asore ba o se wo de ewo me kọ asore ba be papa ma be bodua aha ye je Ghana TV eye sunsun sem na ye kan sunsun sem wansem na ye di hu nkomo chese ewiase bibi wo wiase nti me ka cho se subscribe share and like me twa me ho aba ebusiafo mi chiechia mo di share akire bru akonkonkonko alias atara otafrija na one strike abako pa na me ka say je Ghana TV kwankwansa etro wo de won kai krampa wo de ka Papa JJ Lawrence wo de wo J Ghana TV YouTube subscribe na be hu nsem me de me wi o wa akwere weni so ade bye pachomu na mon subscribe to J Ghana TV. Hi, this is your girl Diamond Apia, aka the Boss Lady. Me subscribe to J Ghana TV, the #1 entertainment channel on YouTube. Adafo, upe baby a wo besere, wani beje. Ha, afutu awale mu nsam. This is J Ghana Bakope TV. Hwe ho na watch ma me wate. Your family Louise Edinkra. Make am fu J Ghana TV ma. Hwe, sa wo pensem watie, wo peniem ahu a. J Ghana TV na also subscribe. Oni size o baby a. Make am chiro. So open YouTube, Papa Pasha. Me pacho subscribe to J Ghana TV. Me that's Me din editing agree. J Ghana TV, we stand for the truth. Mon subscribe it. Na mon share J Ghana TV. Yo, welcome back. Safe no wa join ye na. Enkoma na ye di na esunsun sem. Na me ne prophet Gideon ofori esiedu na twetwe nkomo yi. Ye twetwe nkomo a efa duabo ho. Duabo. Ye ka se duabo den. Eno na me bisa sofo na wa kyekire ye mu. Ebia na obi abo dua wonya awe. Ebia no obi abie na no aka asem bi ato so edi wonya wo de hye wo fi abaifo wo de hye oba bi a wakofa no enso na usuban enti obi aka no mensem bi ato so eno na edi wonya sansem we nyina na yaka abom ene ye ne prophet Gideon ofori esiedu ye ne no twetwe eho enkomo sofo bibi sase edie ne nipa bi tumi gina so ebodua because minim say ye woni abebra ye frefre edi bodua sa na me bi ni de we o se me fa konya inso na matu abata ye wo Ghana fo wo Ghana mamu na brochi mamu fo enso mo ma no ade ya mamu mi wo ma no emo mu dua minya wo akosua wo bebre aware efe na ware de wo nwale bida wo se de me bre no saa so na wo so bebre so for bata bi to meet na ho etumi kan se mi se egu ni ba so ebiesi o ma sore pen onu ane ba no hu na wo se yes oba nie na o Canada Toronto oba me ho ni ma me ne domain no na o ma fiche ni gata bi da na ye nsuo ti ma me no gina gata ni ma se wo akosi abebira ware efe na ware wo nwale bi da ampa so nyi obreye to ba me ho me se no yenko maame ho sini no maame aka ye koye so no maame ni gitu mu ye dane ye
ene nhyira nka nyame wa otimi ayeden aware bere bebrebe na wo bere no eto ayeden etwa die pa na obatan uba beye wa ubedome ne sa ya na batan no bi dwu omo ho ya no mu dwu omo ho pa mo no mode ye ba na se duro mene bi ye bone kakra bi ya ene ya kwa me obebere o kwa akudie wo mo brada wo papa kwasempani no okika se ne ma na timidi akwala na chi obedru beebi na fe na ekutia no na wanu ho ti ukokọ asofo ya wo ya ma cho so ma me yo bayifuo eno ne ma bayibo ne ba no eyampa sa ne ma ne ma bayibo ne ye den e ba bia no bata no nye bayifuo wano na wo de ka asem ne cho ba ne so no asofo ne so ehunu ne yie no bompa ne wani mo ba papa ka so wani o ma me anim ne ba ya odare nteno ne ma bayisem ono ye den asofo ne ebobobo abatan ne mbayi ne wodi abatan no mo keka toto o mama ne so o benyi na edi o munya abatan fo na ya o monhwe ena na wo ka se edien na ye frɛ de bodi obi otimi frɛ ensuo antoa akonoli ayanta tenda kura mo frɛ de bodua tenda ya ye de bodua nyame kura ye somo ne bi o si nyame ntua wo ka nyame be mo abresa omo frefre ne ma bebe di bodua to kompo mo di gari ene nwo o di agbodua gari aye ene nwo ye di bodua o di agoro gari ne nwo o be ko toilet e hunhunu papa na tender omo friend se no mutumi di bodua say ye de tender bodua how do you ye de tender bodua ensuo ni bom a wo tenka o ye mo hyew tender ni bom because obi won so ade a woni me kan yen estesa ne ntesa dia ene nsu eta aprada ndwansi wu baba pasa tender de gbogbogbogbo a eya na sometimes say ye wonyame de ne wo bonsam de tender no na nyina mo no ye tender na ebubo mu ye wo mi enu okay but what say mu no nyame de ne te light jiraw ebom na te jiraw nti ba bia se ho osuma obe won se ate na dum enti no nyame de no eye de ete jiraw ebom na te na yes light no obonsam de ne ebom no ano de enti enso okay yampa ebi wo wa hu se eye light se no na ebedi won nsam onen no ti eba e was stone tenu ne be dwasi mu na show ebom gbogbogbum sa ebitimi bom se hwehwe nipa kono enti mi se ya se ebom wom area minimo nipa e ba be kono last night a program bi mami bi okodi obi ngongo sa no tender bo ni dia to ba mi program na se bi nyame ne ye nyame nkade ni ko no na bomusa no ye di bodia from 3 months 6 months going no to di agoro edo beko ene no e ma wonyale e ma wonye hwe wonnam hoda nsuo beto no ene to da bia ye di bodia nsu eta na ye kum konkota de untim konkota de unko ya de unto upia bonti na pia de pia u di pia bonti bi nwa na kum ye ba no aye tunda o e show ikun e show e deform body no wow ensuo de ne de bawdua bi woni wafura ye kapu na na ese wo yem ne yema no ebi a wona se me ka se maame bi ede ne ba me ho na oni ni kunu konto kwa no se wo da ba ko fa machi de nsu me da wo hwem nye de papa e ma bi to me call level bi ejuma me didi maame no da ni kumbe fa na chi no de nsu me da ne hwem de nsu ni so ko da ne hwem ampa uhwe oba hima uhwe papa ne hwo ebe yesei radinya me ne eba ye de ntoma ene chichire ntine aya no ayebie keka sa ensem no I was here spirit bi som edi yenya omo ya honhom omo so nyame bo o ba sa honhom no so ye bo mo ye bo wom okay nyame bo wom enti wo frɛ wom a o baba be di nsɛmɔne frɛ wom kro mo haw na wo de obeti wa no aye den afrɛ obi wa no obi nya sɛm kakra bi ɛna mi ko bawudua
ti dua boy ade bia edi nipa nya etim be tabusunyam 20 years na de busunyam ne ku amanfo ana dua bo so yade bia ye bowdua ni yankodane na yesiewa na bosom na sa be ku nipa foforo so ye tender na ye de abowdua even se tender kum na ye de okomo chiri kurampo na mo chiri manfo ni tuufo ye tu a wawu na fo da bi ye tu a wo de body ne baaye no se koye bibi ansa na wa be fa body we yakọ wudi agoro wusie foforo be se ti dua botimi da ne sekan da be de busunye ni na ekuom abusunye bi wa vi 3 bisi bia obi ya bu mu dua ebi obi akoka obi ebi wa ye nananom yi omo ne manfo akoda wo ngure ni yakobo ni dua obi wono ma ye mmo dua bo na ebi wa ye mmo ma ungo bi wa ye kasa mmo abusunye fo mbebere ba se konfa noche kan bobo ye nkurafo e dua wo dome omo no onko he na kosi akuman eye adwuma hwe kuma wu da se mo kan ye no egusu ho eye adwuma nti dua bodie dia grosse me de dua bo ntimi me de we ntimi ye woni ema bia wo be ya ye gbo dua ntimi nyaw papa ni ama bensa o eye sunsun ade okay ade ye wu wan no me chira wo mate because mo adwuma ya mo ye obi betima betena so no be di ntira chira no bi akofa kira ko bomu dua me chira wo okay odi protect wo se de obi bo a be ko no aso papa mate ase pa da de bi twa da de no ntini progress ka say iron sharpen iron sa tie woni ema bibiri wo ho no mu a wo ya sa de ne nya eno bi wo no ma obe nipa mu no be se mi de nya no abodua no afachi no akodane te bi mutumi bodua nso na oboa dane wa chire ene duabo no dane a ti se dide na wa bodua no wo pege bidie no apensuo ti se esuru nsuo no me ka chire mo atiefuo hwe no manfa ma anko bobo wa manfo dua amfa chade ne koda ti akwanche na meche meyi bi afirim se de manfo ehun solution se dia mebo papa na chire me ma dane wo be pa esuru nsuo no apege bidie ade ba ko bi wa wo de batum no abompaye no aka che urade se nsuo na wo frɛ na no aka se mesi kokotwea asɛm na meka me twesan no wahwie nsuo na gu form 3 times eno ano no didi na wo boy no bit my side ade che so no we need this spiritual man nenti wa mana kai wa mana ye den so bi wo so a ya mane ya ne so ya ne ya wo hu de wonye ampa o ti so bodua no de sanity ti dua bo ne wo bible ana apa na unse ebimu so kra to me de normal abrofo nkosua bi kosua wo ho aye di sa no kosua ke nipa bom esei nipa editi nipa ntem ikita 77 spirit kosua ya no adia umu no ne hono no kra sayare papa chechim kosua kita 77 spirit kosua sa ye moja kosua esa ye moja edi enti no obi yetunsun nipa na wo koka asuo bi hu asema na tumi bi oye de hu asema odi kan to kosua ansa ade de to kosua no o kire tumi ni so ya kwala o ya akokọ apia na opie firi kosua mu onim so ya black na o ya red enti no mutu kosua no yes mini no ai ade to bi di kosua hwe ne komo bi kosua ye moja enfa won say abrofo de enfa won say ya abrofo kosua enfa won say ye fie kosua na kosua nko bode akokọ na butu so amana ka ne kora mpo no e woni ye ma ye de akokọ butu so na wanhwane no ne aka na isa ase no woni ma ye de wanhwane no di akokọ ne ba ne kora mpa pie firi mu aba no ya fe ne nkabom e de kani pabom sa akokọ ba ta won ko nyane ma dabi ukunu tete o ukunu ntinafia de wade bia wode beka kosua no ho de wahwane na aka obuo no de wahwane no be na anema akokọ ba tan ne ba
onko nya ntu kunu onko nya woda obi ani kunu chin ontine fie ne mai aw no wo rewom onya kokoko fie na wa hu ani akọ na pie firi mu na wo de be mana tene fie sa ko de bi obutu ne ba so oni ba bia akọ be me ya point me ya mo one on me fi weekend nso a wan kwa adwuma no eno so ntine fi ko fie no ya na me hu amanfo mu tete ko sia ye efom bo pa o tu kita ko sia ne bo fom ama wo ye mo nhyew so kita ko sia na bufu a ebo fom ebo fom a bibi ba besi papa say bia me kitchen bia o kitchen o ya de ne ko sia na Jeffrey won sama bo wo yin bi ba okay so yes ye bibi boni bi ba ti ko suya die wow ya de ye niema papa wo bie adwen mu pa ko suya de ye niema ya de kanipa bom ya de titi nipa ntem papa ya de kanipa bom say okay awari afem adwuma fam tore bi adwuma me so mu nyina mo ye baako na nka bom ye den eba so ti ase yedi manipa yetimi di manipa enipa jiwutum okay tiko su ya no e wo no mo ne hono ne krempo na chibomfo ne chem ukosese obi akoko wo ne so no koko chi ya no de afran kuto wonto bi amafo bi wa koko fifiri o de ka so pade be chinat kosuya na yedi aye ya bobo ama na ka no nti run out chima na shitu no de afra enkuto e bia koko ni wono de akeka e be hye kosuya esa yare pa nyama wo wi asi o yoko ni krompo oba awonwo no ni yoki no ya oba awonwo no ya kosuya ne hono no o chigbomufuo na omo breaking ne hono no efi ho no okosesa no wa che amanashe no de afra nkuto obibi akoko wo so bu akoko na fifiri ni baabi a fifiri o de tare so ade be chine ko o be chi wadiem o be pe saucepan no wa chi o fa hwen fry o chi amanashe ayi tu no de afra nkuto no uri abed o be blend ya na say o be hye no mo na wo hye no na yam tu yam na is powder black okay no dia fra enkuto okay no dia yeso enu anu ebeko tikosu ye ono mo no enipa bebe o mumu kosu ye betima kun nipa apa na o si yoke nenzo ya yoke na ma na o mo nwo no ma na o mo fibroid no ensafu fresh no ayate no ensafufu yes o de maximum adrubi ka ho ende wo hunu mi na chiro o de manenom anopa on kasa obi ya ho tikosuya ya niema bebre esa yare ekum nipa to so obi betimi bi application 2 CD eni kosuya 1 CD akukum o wasting ti o kabo mu a na ye 3 CD no the 3 CD spec no the aje won kwa enu ndi no bia no need spiritual protection ite wo ye meba ye bo bia me hunu me dane amount isi ye na akukum what ya say enu ndi no bia no need sunsum bambo ewie mu na hokwa there be ya yeso no yeso hunu daachi na so oba ejedi nanimu kan ade ne jedi nanimu kan enchini yesa so bo ho ban e wo nyame mu asa obi dia petition 1 CD ko 50 pesos so dia kum na say papa enye wa kwanchira ngo bi antime ahwefo na brown ke yeti bitei papa chwa so no enya de obi so betimi ayo amen ya metiasi a wotiasi di yesa abo bi be chi abo bi ba ne nyita taba sa abo jata ye chi mo nyina wo mo ba ne ba de wuntimi fa won sa nya dai enka no ntu ye jata bu wa bi ba enchini ya mo no de ya dia edi ni penya na obi di kosuya bo fom se wan ko boni nso lolo kwan ko betimi sama ne obi accident bebre be sin nyina ye duabo you are driver for VIP for na nya accident obi wo wi amanfo yire no ntini ya domeno ya no de ne transa ne o de ne balo ne san abesan wo bi obi aka na obetem duabo di nachi ka se la se mi na me kokoma se mami betem hu se duabo di nachi wa me so di free can ni usiye mi siye ye du jijiti ka na mini papa nika na mini because of the next sign ba be yeden e ba bi sign enu ti no bibia wo ho no mo no wo need spiritual protection say dey wo ko ba bia
sunsun bɛka kyɛ so no baabi a wokɔ de nkɔ ɛwɔ nyɛ biribi bɛba ɛnti kɔsua no yɛwɔ nneɛma bebree de akɔkɔ ne butu so koraa mpo na wonya hwane yɛ no wokɔtwe baako firi mu a maame yɛyɛ nkora no fɛ sɛ yɛ a na yɛde akɔtwene ano ne yɛdi ɔnya nhwane yɛ no wokɔtwe baako firi mu a ɛnyɛ de ketewa nti kɔsua deɛ yɛmfa ni agorɔ apana kusum sɛ ayi poultry farm deɛ no ɛyɛ ne yɛfa no sɛ no ɛnyɛ original nti efie deɛ no yɛde yɛ nneɛma paa na sɛ ɛyɛ on efie deɛ no nso yɛ adeɛ paa because efie deɛ no ekita more nutrients because of poultry nkɔkɔ no yɛaka wɔn agu ke efie deɛ no wɔkyinkyin baabi a didi nwura nti no ekita heavy nutrients ɛno nti na efie deɛ no ne yolk no ɛyɛ yellow no na poultry deɛ no ayɛ white kakra brown esi bi no nti no efie deɛ no funya so ɛyɛ fine paa ti kosua deɛ wodi agorɔ obi bɛma wada bi mu akɔda obi bɛma wada no deɛ wura cemetery hey wewu sɛ wonni nyame bambɔ a maame wobɛkɔ samampɔmu deɛ so yɛfrɛ wo ɔwɔ no mu a agye wewu ni yɛafrɛ wo nti kosua deɛ didi nnipa nya duabo baby bebree wɔ ha yɛbɔ nipa dua okay ayi bebree gyina wɔ see nipa obu a wɔbɔ dua no abɔdegya o gyina nsuo nim bɔdegya o ebinom nso yɛ abayifu o papa ebinom yɛ abayifu ɔdrɛ bɔ naked no aworɔworɔ ne ho obi tumi kɔtwa odwan egu nsuo nim wɔsi kum no boa asuo ne so ne chiwade yɛ dwan no twagum ɔkɔtwa mogya enti ne bosom ne iku ɔnwe wo kra yɛ ne chiwade aka no ɛna sesei na sesei ahohom aban bebree yɛfo first no tetemire mu no yɛbɔ dia na mu di asɛm sesei yɛ ni asɛm ɔno kra pa adwuma yɛ adwuma na yɛ no ase woku na yɛbɔ dua so nsuo taatota adwundwira yɛbɔ dua ne nyam so we nso kakra ye ya na afa no adwundwira yɛbɔ dua because asuo no yiri to we yi no or clear ni goose okay because who so be better say afa nipa sex afa nipa timire mo ni nsuo akɛse to na ɛfefa nipa saa ba ne Ghana da bi yɛ nsuo beto obi wu ɛyɛ duabɔ tanya torrenchem ɛyɛ duabɔ ɛyɛ duabɔ ne ɛyɛ ɔmo saa papa obu wa ebo ni dua onim si abo ni dua onam wa kama hwe nso se ya bo ni dua ntim se nipa no nam wa obese no to bia ya bo dua so bebre enye obewu wo bebre won senka wa se Noah ma menka bebi nkyero Noah ne ba no Noah boronsa yes ono ma pete chi boro ye na oboro nsa no ne ba kohwe na degim na nkakwala de akohu papa kotia kenno nsa wo ata no ho e kata so sa eno ba bonte be ka kire amanfo mo mehwe na de me papa ebi ma daso tini papa nani ba na ho so no obu ni dua woni nwie nim so wo wa bra boba ti se nsuo obebre ne nsuo so abra bo ti se nsuo a se nsuo nyina faako enam sai hwegu a chese nti wo nyina so no ino wa na wa boro de o pati duabo ni nyaane ba nti ni ye wo ba bi bebira wo di agoro bi bebo odua me obi ma bi wa obi edwara no akotete no no ohwe no obebo odua edware akura ye bodua edware a ye dware we edware ye hwe o ye tumi kesi a oduru anu asalutu no president kura oduru asalutu no obi a salutu no hwe obi betima bo dua wa dware ya ma no obe ye naked in life o ye naked and the papa and wa bra bom ni eni papa bire na mu wiase a ene me beta me lady bi no ya woro ne ho no nam spiritual ai on chatale ba ni kan so chatale na say sofo obu o besu na ebia no ye naked obu o besu na ebia no ye naked ya bo wa deja ta de papa ben betima bo wa bra bom ene no mo ye na dwale ye adwale no mo ye saa de no nti me ma bebere o mo gije ma sikedi no on be yesterday ene ma no so mo gije meri ma sikedi no obo udua ma me wagye di ebenya sofo
ye ko na de na wo ka che nipa wo wiase oh de make a chire nipa wo wiase ne Jega na tiefo no she obi anhwe ne ho so yi ade anya wo de ane nkofa onim se brother no wo mpena nkogi ne sika wonim si lady no wo mpena nkogi ne asofo bebre wo ko ma ya bobo mu nua asofo bebre wa ya bobo mu nua because so much ji amanfo sika di so tiase so obi wonu mu a lady bia be wa sore o sika no wa do anu atone so me wa ale o me pe no akogi ne sika eno de bebre o no abodua ebenya no matter who you are because we ye ni yanka wanimu anya den auntie uja atete na ebeja ho ani ti metu menua no nyina afu ewiase nyina afu esa de a enya wodia no emfa won san koka obi ota bobo nua no aya enkoka no obi opedua bo no obi wo won ma ye de awo no yi a wosemebo odua bi na no se nipa no enkofa no nyonko ne woda koro ofum na obebo odua okay to bi opepe nua bo de bi adua boda na no ya mebo odua o ya me yose o ya me yose no hwe ho ya den efiri no ade anya ode an enkoje so obi bebo odua eni obi hu nkonko nsa enkyire obi asema ennim no enkoka obo odua ebinyam oba soso amedane ma amaji usika ngande no ano no ai enti enkoka obi kura na abo odua no aba ti de make kire Jega na atiefo no no bia mompaye papa ye das papa yo so for me ne twetwe nkomo ni dinde prophet Gideon Ofori Esiedu owo God of Abraham Asafo ena oda no so for wo hwehwe na sorry what Haifa Boki na post office and as a voting ho ena sofo ewo prophet Gideon de banisum sema me am trust no odimu aputin oya ade ye enti no wo hwe na ode ofra wonsa ebeka prophet Gideon na onyankopon afa ne so aye nhirama sane okan me nkoji obi kunu me nko kan obi me nya obi bonne if the Bible say duabo a eni nyina so no enye adwa but ewo nyina so de a ebenyawo hwon hu ye enti no nyame ya adoma share like and subscribe ye be share bye bye